قناة من فرنسا ترحب بكم في سلسلة الانطلاق في الفرنسية. Se lancer en français. Aujourd'hui, on va étudier le superlatif, صيغة التفضيل, qui est plus facile que le comparatif, صيغة المقارنة. فصيغة التفضيل مطلقة، نستخدمها إذن لنقول أن شيئا ما هو الأفضل أو الأسوأ. وللقيام بذلك نضع أولا أداة التعريف le, la, les ونتبعها بكلمة plus إن كان التفضيل إيجابيا أو moins إن كان سلبيا. وأخيرا نضع الصفة التي نريد. J'ai beaucoup de frères et de sœurs. Sarah est la plus grande. Alors que les jumeaux Théo et Léo sont les plus petits. Lina est la plus intelligente, mais elle est la moins rapide. Parmi nous, le plus rapide est Rémi. أو مع عكس الجملة Rémi est le plus rapide parmi nous. والآن علما أن الصفة القادمة من الفعل يبيع vendre هي vendu، كيف نقول الأكثر مبيعا le plus vendu؟ يجب أن نحدد عن ماذا نتحدث. مثلا الكتاب الأكثر مبيعا. في العربية نضع الاسم الذي نريد مع أداة تعريف الكتاب، ثم نضع صيغة التفضيل مع أداة تعريف من جديد الأكثر مبيعا. نجد ذات الأمر في الفرنسية، فنقول الكتاب le livre الأكثر مبيعا le plus vendu. Quel est le livre le plus vendu cette année? Quel est le livre le plus vendu cette année? أمثلة أخرى من الثقافة العامة حيث يكثر استعمال صيغة التفضيل. Le Louvre est le musée le plus visité chaque année. Le Louvre est le musée le plus visité chaque année. La pizza italienne est la pizza la plus délicieuse sur terre. وبما أنه سبق وذكرنا كلمة بيتزا، فكان بإمكاننا أن نتجنب تكرارها ونقول ببساطة La pizza italienne est la plus délicieuse sur terre. Le guépard et le jaguar sont les animaux terrestres les plus rapides. Le guépard et le jaguar sont les animaux terrestres les plus rapides. لاحظوا أن terrestre قادمة من la terre الأرض، ومع حرف كبير كما في المثال الثاني تعني كوكب الأرض. هنا لدينا صفات فقط، ومعروف أن الصفة تطابق الموصوف في الجنس والعدد، ولهذا أداة التعريف أيضا تتغير بين le و la و les. على العكس مع الظروف والأفعال والأسماء أداة التعريف ستكون دائما le من دون تأنيث ولا جمع. فلنبدأ بالظروف والتي ينتهي معظمها بالأحرف man. Elle explique le plus clairement parmi tous mes professeurs. Il roule le plus lentement quand il pleut أو lorsqu'il pleut. والفعل rouler مشتق من كلمة roue، une roue، rouler. مع الأفعال كما في المقارنة نلفظ الحرف S في كلمة plus ونقول le plus. Par exemple, dans cette classe, Rose est l'élève qui travaille le plus. Dans cette classe, Rose est l'élève qui travaille le plus. Parmi ces trois voitures, la voiture jaune consomme le moins. أو لتجنب التكرار، parmi ces trois voitures, la jaune consomme le moins.
نلفظ الحرف S أيضا مع الأسماء ونضيف de كما مع المقارنة فنقول le plus de. Par exemple, la personne qui obtient le plus de votes va gagner. La personne qui obtient le plus de votes va gagner. Enseigner est un des métiers, ou بشكل أفصح, l'un des métiers qui demande le plus d'efforts au monde. Enseigner est l'un des métiers qui demande le plus d'efforts au monde. Paris est une des villes, ou l'une des villes mondiales avec le plus de touristes. Paris est l'une des villes mondiales avec le plus de touristes. لاحظوا أن الصفة mondial قادمة من كلمة le monde. عادة ما يأتي التفضيل متبوعا بكلمة possible. Possible. مثلا, il faut s'inscrire le plus rapidement possible. ويرادفها, il faut s'inscrire le plus tôt possible. J'aimerais aider le plus de personnes possible. J'aimerais aider le plus de personnes possible. والآن تذكروا معي أن bon و mauvais و bien و mal لا تأتي معها كلمة plus عند المقارنة بل تصبح meilleur و pire و mieux و pire من جديد. عند التفضيل نجد الأمر ذاته والفرق الوحيد هو إضافة أداة تعريف قبل هذه الكلمات. مثلا Ma mère est la meilleure. Les nouveaux films sont les pires. Elle écrit le mieux et il chante le pire. ملاحظة: معظم الصفات إذا كانت نعتا أتت بعد الاسم المنعوت. مثلا un livre intéressant. فنقول عند التفضيل le livre le plus intéressant. ولكن بعض الصفات مثل beau, bon, mauvais تأتي قبل الاسم المنعوت فنقول un beau livre, un bon livre, un mauvais livre. لهذا عند التفضيل قد يختلف الترتيب فنقول le plus beau livre, le meilleur livre, le pire livre. ومن الممكن أن تحل صفات الملكية محل أداة التعريف فنقول مثلا mon meilleur ami, mon pire cauchemar. لاحظوا أننا لا نلفظ الحرف E. cauchemar. وفي الختام لتحديد المجموعة أو الفترة التي نفضل فيها شيئا ما أو أحدا ما نستخدم عادة حرف الجر de بمعنى في. مثلا c'est l'élève le plus travailleur de la classe. C'est le plus beau jour de ma vie. ومع كلمة العالم le monde يمكننا أن نقول du monde أو au monde. Par exemple, l'Everest est le plus haut sommet du monde أو au monde. تمرين بسيط. في هذه المقولة لنيلسون مانديلا ما هي صيغة التفضيل المناسبة للصفة بين قوسين؟ علما أن كلمة سلاح مؤنثة في الفرنسية. أجيبوا في التعليقات ولا تترددوا في طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة. N'hésitez pas à poser le plus de questions possible. À bientôt. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والضغط على الجرس ومتابعة صفحة القناة على فيسبوك لكي لا يفوتكم شيء.